abata ta hala telephone ba falim follow insha Allah mbena la figi hale kay ko men nga fale nyame salinya buluma kharmari nya buluma ahasiya bari wala hada mun to wala hada be kala mala hada mun famma balet woto adamu to ngo kala no wonga interdiction le ke donc wala hada tahanya wala nya sabato bi kunta kabir man ta afrique tumo menna alhamdulillah rabbil alamin narnge nga ustad yo to gansi ha konto dia kenyen ko ngana na wala hada ko ngana kontine ala mun nasima yala wala hada o habe la hadari ma bena rawlka ala la hadari mo kitabu menti ni haru mo la saharu mo fa la saha isa jabete bar kitabu woli mo lu mel be bunyari akono ko memba kono wahasiya woli tlede woto dino en fana ante ki ko men ngaje nala ngaje mbaba la ngaje mbembala dita isa ko nga aje alaha ala si kila manyame lonna ben dino in atise ko nyala tese la tamale ko me anya se fati yen nyame na ko mo alla kila ko mo ngole fo ne haje saloni ate tahata yin ayele ta sannale patha yin do abullahi wala hake mo be saloni kela ibanya ni na ni ma nyalo lonna ni kai hanya se faye kana ke kun fe wonyale obi e ha fo yen ko pati ake asekete yo asekete temfana isena wo leke ni alami dema e bulukul mo ses nasi alama be kisawma ustad patadante go lambi tele makonon din no bayi batana nare ameta mi ko membe wal hada men kan wol mu al hadaritina alifa bayi ngame sarahunye nyala men se misil molu munafa oto nga wal hada folo kelo nga adamu tala no adamu to nata introduire ma ko introduction kitabo fanga nyasi fa mo holi nga adamu tanya ani mbeta halis la men ka wala nya fitawto bar wala hada fanga ajira mu dal dilane al halani ne woto mba fala ustad yenni al hamen ke muslimo lo harbi heti janni la hasaro be sila iso bulan sagoto men fanan se konto dia ke ha partager ala ko muslimo lo ki fanna fa nyinna parce que salo be ki kambar est ce que bi ba sallallahu alaihi wasallam karamo ko nyini be jam ala ko al sal sallinya men na ala hal sallinya long ala hal salo to benno ala hi mafasalo kono insha Allah konto di alemu nim men tahti ila amerika wala hadai na hatu tala e habo fanan nalo men ta kalama insha Allah se ke be embarajiti be jama be konto namba fanan na ustad yoni wala cheikh ahmadu cheikh silim mamba jabiti mba fanan ko bismillah ntulo be malori la اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نعم بعد مسلم ولا كنا مسلم يا كنترولا اميتا ميكو ايكو وسا موسى ساون جنا فنيا مندي نعم سالو اتنت سالو انت ما فنتك مثلا نعم الله سبحانه وتعالى باتو كوبي fen ninjon sa albato wala subhanahu wa ta'ala atalaha abidi kila mabanko kan janne نعم barsalo hakila kilil especialement ta salo dama awa waita fasalo yani huwa a'zam ibadat ko ninjon sa albato wala ko ninjon sa fan sute altala la salo la babet نعم salo la hubbu babet نعم وفنتجي بمعنى سلو من بمنت كوا نعم سلو يكون أفنيامين داتلا سبحانه وتعالى دي كيلا ما سندل أما ديما أتلقوا مجا إيش مهودو لجبي nga kumol bordon ni nga janin tanga be mutala ego nafilo me kere mi nafilo ni ko mo hoyen ko yani sobe ya mutele dino karam parce que waddo bije kibe ila tangala perde kima bani to dawo ko to tinya to imeta ko to tinya to lundo sinasi isaje hadis ahamo bila bare shuf ishufo o me presente no botugo shufo bada koto ya faida fatiba talafu
isa wotu mo sina ko sago muta ni e ko sago muta sinen siyama yani tourner la hadiyen ko tourner ha hada sila ba ka man dia ha tourner ta wala hadiya deviation inda deviation okay inda tala jam fala antala jam fala kum folo ya jam fa fana ala banga o meken bawto altala se karanne ni ha karam fana ha batu nyala atala ha memfo yen kila karnen kan sallallahu alaihi wasallam mo onti je menni altala kumata bar kila ha abela simmale atala men faye nam bawto batu nya ba kele batu nya walla ha fa sande ko di menga nafilo ke sayinte ni arkan na nyohon awa e karanta karanya yi nyohon ila junugo be sahafari ise la mani yasilan kolu may hajur si jara ite shi to kamma ko fi hada tourner leke o me benno de ibatala tahanyalla atala kila fo nyamenne nam wala nafilo siyamanke kila ho kila alayhi salatu wassalam bar nafilo arkan fula kila alayhi salatu wassalam asitahiya ke assalamu alaikum ga arkan fula bar hanafilo ke ha arkan worula assalamu alaikum siki kilin assalamu alaikum kilin kila ne namo ke alayhi salatu wassalam nam o mu kun fe kuma la kum walati kila fo nyemel ko kala farro londo nyinde janun kun fe kuma la benala aw mu kuma kan lati ha arkan worula sali arkan tan sali arkan mu wasali sigi kilin assalamu alaikum kilin kila ne namake anin fana salo arkan kilin fana kono ha soro masage kunyatan soro kilin masage kunyatan kila fana namo kila ne namo ke batu ni ha fo ite men minya tourner tala kuma se bunye nya ko to ko adu wala mu baro lo mu to den ku fulalla afolo fulo inga ne khalsa nam fulan nyo fana kila ke nyami na ke wonya ni nga ne khalsa ta yake kila la ke nyama ila baro me mutalalle ala bul subhanahu wa ta'ala insha Allah ba ni nga ne ma khalsa baro man ta ka ke nyama fenti yenje de wala nga ne khalsa ta ba baro man ka ke nyama fenti yenje wala baro ke ta ke nyama bar nga ne ma khalsa fenti yenje awa janinga kumola bunyano mena la ne kitabo kan iko samsa sanda fale nyamen bar nga indi ngira sawan doron pra faliya pra so ta la kilo insha Allah no alhambi fa alinga lon fana ha fo ko ndol membe sirin jami pour ha kitabu ndol fasari bi mana lo talale wulula wala han wala ndol insafu mi centen te kembul mem yani mi centen bulu yin kola ko masala parce que usabu sawa depuis kuntuni hilo ko men higo sala hi bayla sati fon kono keda yo ha mi centi bulu kola de nam ya jele mi cewu mi cebi bulu abe namo meteo bi bulu namo awa dole bi je wol sabu ko bay ko mi tamperi la iyo ite ina ko tamperi la ban dole baro ke senati namo depuis kuntundin dole be i hambay la fa ko wotu ba ngada namo awan dole mi ce da mo yindi akana gayle de kana gela nyim fa nyim bi mana nin ifa hibula masonyala itati je qur'ano kun ne be mol fasar lala sabol kawalde namo ite bula masonya ke masonyala kana namo ni hibula karam fana na tugun ke karan ke telefon nin ke abeke wulala yani je masonya itati je masonyala tugo sa wasa mo kawade namo kawo be non ne banni yimo hobule menne haje wula ikana kawade kana neman ikana hasidiya fana namo awa anin fana alingalum fana habu be me karanno mo saman karanda mun tale bari mun ne make atala maki la barol namo bi me karan keno men man karan fanan ke amanki ngai beti de madama e bi to lori madama fay ni mo fanan be tahla men ngala wala do karanne wala karanta wala dum men na ful be men na ful fanan sotono ba men na ful so na ful so kibo kilela ibi fanya galal ma o dunya tanna mu kuwa be me ku kilin keno namo awa nga kumol teriya wato kan do bulu ke ba ko kitabu ni al-akhdari isafa ko lahallari isafa wonyale ni munne ke balle kitabu lati ibalute men kay sabata men kay mol karam men kay mol daji godum men kam namo kuwo ku na foti kitabu ni kono alon ko kunun na al-faltun bolka harata bi kuma la datu diyata nyawu nyandi mina min be fol jan kitabu ni gonnal fal bolute ni ne ke sabata inde fananka awa ni ala hawato di kitabu ba be fasar la jam na tara hawato di insha Allah awa habbi hawbula al hakilo ne ke balle kitabu le munyindi
o bi halon ne ko har muskundal bi la halari bi halon ne awa kewa ko bismillahir rahmanir rahim ka kana folo atala tawala dunya ne motigo lahara ne motigo nalfa safonya ko bismillah kana damu atala tawala arrahman dunya ne mo lenkene man tigi ma talati arrahim lahara ne mo nuhunin tigi ma talati na ako wala ha anyin na do hoya pake ko kuna lenkene mata wonyin ya siyale yo wonyin na me siya betege nam kunu hon dingi nyin na do hoya ba ku lenkene mari nyin na siyale nam ima dunya to be lenkene mari nyin na siyata wallahi lahara to be nuhun na nyin na do hoyata a kol bala halo nyin na kam wala nalfa sa fasar wonya awa bari arrahman wadu fe sa fasar fanan ko dunya nemo wo lenkere ma tigu ma talati lenkere ma nyame ngalon ko be kayen teje muslima kafiri no arrahim wala mu lahara nemo wonu hunnin tigu ma talati ha hare hare mu'minol yankuwa fa kila alayhi salatu wa sallam ko ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ko dunya misli kafirul la arjanoti mu'minul la kasolo mu kuwa nam awa ke ba ko okay ako awwalu ma ako fen folo yajib min sa wajibiya ala al mukallafu kan tashihu imanihi ila al iman al sahya awa ba ta manna kuma kan dole be kuma kitabo ni damuto la tamawunati ta hada muta kuma fangala ma nam awa ako kitabo ni sako halul masail la halari الأخضري على الشرع كيبادو لها فسري فسروا القرآن حديث ولا نعم بقول فقال إن شاء الله نعم كيباكو أول ما كفين فلو يجب من سواجبي على مكلف كان تصحيح إيمانه إلى الإيمان على صحيح نعم جو مكلفوتي جو ممول إيمان يفنانتي نعم إشي تلو لبابي فلو يندي نعم كيباكو كو البيان كم ولن كان ممنتي بمعنى المكلف يبجم كم مكلفه أكو هو ودي البالغ ولم بالغوتي العاقل من كده حكلمات بالغ حكلمة الذي حكلمة من قالوا انكو بلغته دعوة الدين الإسلامية مسلمة الدين كله شيتام إذا نكون مكلفه نعم إذا فوين نمكو بمعنى بالغ moho mislima dino killo sitima ko mo hodo yakida wala muhammadu ti atala lake subhanahu wa ta'ala nin dina jama mislima dino ita badake yani balihot nam balihu wala lasiro kuma badal siba nam awa hambi da fana mu dolbi yewulwa o famal ko alhamu ki mem muhammadu ti de hambi wala malo nam wolin de konti la fisla nam ba nasi kuma kan siti mala ko albata bodo ko muhammadu ti ita ba take bali hoti mutu Allahu akbar dole fan safa na ko mo mi nga sanyi tanin sagisi wala mukallafoti o fana mu afasarnya doleti nam bara al mukallafu huwa al balighu kila roshi kuma ka shi ta memma kuwa kila jamu da ko dinu al islamiyya muslima dinu kiliro wala mukallaf bata mukallafo lon kodi yo ke ba ko na ko al iman mu muliman sine nam ako ali iman limaniya huwa wade tasdiqu wala mu haton yanjiro ke bima fenna ja'ana bihi nabiyuna na nabi mu natamen nam jom wati muhammad wala muhammad bati sallallahu alaihi wasallam kisho ne ba min indillah ta'ala abu ta'ala subhanahu wa ta'ala nam awani na limaniyat atala limaniya hambiya asina alqawaidul fananfo limaniya lo simu mi jabanti bara fa fula limana ni hi yininka ko mu limana ta fula limana mu fenne limana fenne mu wala mu hatto nyandiro ke fenne kila ni menna ta ba ta subhanahu wa ta'ala wala limana Allahu akbar ke ba saje na ko awwalu ma yajib ke ba la kuma kana ko awwalu ma yajib ku folo mesa wajibiya janni bi din bulala kuwo kula halimana so folo iyo jamu wulula hajjana sabete ke jam wala hada jam fam wala hada baleti parce que wala hada bala mujana sawasi man sigole joti janni be bungo lola sisa fondation wa trala folo foya fondation trala ni be nyala idinga ke ala tati idinga ki tati idinga ke muslimol tati akaran tawhido folola fa hala bari na ko be den tawhido mun dole ma hako tafo hako mutation de me kon nam
ni aje ibaba ko wulo me domu ngame ya tafu sonne me ka me yo dole ya wulsa do nam yima dole bi wulsa do mu bari wul ma tafu i sonne me to i wulula ma tafu buli sonne me to ko wulo me domu e wulsa wulo domu de na je bi banda faloto bi banda hoseto ya foti yene difi dinimma ina da tafu fale sonne me to ka inyo hunta do ka me dum nam aw tawhido be tenne hafa alam kilnati be hawlon nawo kafiri halo muslima halo barshine adala subhanahu wa ta'ala yani ala uluhiyato awa ta samu har jigiya ta sina na kuma sina siya be ma ko hota vision ne meto izawala ko tauhid wala sugulala ko sugulala ko aw afdal ulum bi itlaq tauhid rabbina bila shiqaq afdal ulum kolon do be menga fisa tauhid rabbina ya kala kilim bahya afdal ulum londo be menga fisa بلا شقاق نيون سوسو دي منتو توحيد ربنا ولا ما تلا يا تلا كلم بهيا كيبالا كو افضل العلوم توحيد ربنا لوندو بي ميغا فيسا ولا ما يا تلا كلم بهيا نعم سو سورو من ناوتو دي لوندو بي نيغو لوندو بي دا فنامودي دنا كي كم جرتي يكي ماسونتي يكي تيلاتي يكي مونتي اسكي توحيد لوني ني مولون كاتيولون فولو يعني حالو دي دو كرا نعم awa ke ba ko ako qawaidul iman ako liman ya lo singelu nam ako sittatun worolem woro nam pe ni ko liman ta sa ko aliliyo liman ako tonyandi ako tonyandi kila ni mendata nam abeyo wala mi liman bari sine lo sinna bala lo sinye nam iko ni ko muslima ya iko muslima lo sinye nam ako alo sin folo al iman billahi ta'ala yatungo dia atalama nam afulan yaho obi malaikatihi alkiram anin malaika balfana eto gonda ko malaika belje inya mi je bari belje asaban yaho fana obi kutubihi almuqaddasa anin kitabu fana membe siniyari yeso wul fana ma nam name kutub o min kitabu siyamil kitab o min kilinat bane kutub kitabu siyamil isa jamu taksir nam atan jama yasina kutub awa ni ko kitab ibada ijene kilinafo bani ko kutub ijene kitabu belafo min ngalo ko asamawiye bot sannakuwa nam yeson abela al muqaddasa kitabu min ngalo be sinare set habo sikoma habo noho ma habo kobema awa anani nyoho wa rasuli yani adala al kila fanan sallallahu al ma'sumin men be tangarin adala hi tangal habo adala so soma isama anabi mo kila mo dorna ma yani al ma'sum ma'sum niko rasulun niko rasulun kila mo killati baniko rusulun siyamanati namo hami fa famu jamu taksir walti namo awa ako al ma'sumin me bitangari ibe tangar mumma ala sosolu anabi mo limme atala soso atala itango male bawoto kila mo le bonya fana bawoto na bonya nimba tala ko adabi mo ma'sumot bada alin kar nyawo mo ko parfait le mundi namo o kinti jani bi mo ko même parfait namo alulu nyo wal yawmil akhir ani lunna ban fana lunna ba ina ma lunna ban aje bat yi son ko lundo bindare ne memu lunna ban ate o limani yalati o wala o fana kule mengal go yana hatto nyindiro ke kule kila ni menata altala ya abu atala subhanahu wa ta'ala Allahu akbar pake dole beje ni woli ko balu kilnete o monte wulla butugo bani ta sondela ko mo be wullele lundo bindare ko yani yawmil akhir lunna ban ita no o mo batu nyokonto wallahi bani ituta iman swama ima nakari hambi limana tunkun wali bata iman swama nam awa anin fana awarnyo fana wa bil qadar allati go khairihi akhairama wa sharrihi ana jahuma awa nyimu limana tunkun woro la munyi nyimma woro nyo mo ku balati parce que ça me kula ala ko mbabe la rum mo hon le kum sai mo lo ke yaje awa jenda fa me mo samu tare bulo me yisamba hisama minto wala musindano la kankono nam yetongo ndiya bil qadar la tegola khairihi wa sharrihi akurungo akhira mana kurungo jamu kubalti de nam ninde sonde sani ko ku mulla tegolte usabu sa sawani ni sonte wala ku atala tegola akhira matanama nam ninga tanaji kan ake insadin kula yalla nta den itala barakan tan yalla nta den ina tala nta den ba tala ba den jaman alal tel tegu ba den wol namo isaje doron ni aden tawala
ita wala be toro ko men bulte ise jusumaya parce que ifan balo no ko monte inde dante bul kula iba bola iba lonna kabuta Allah subhanahu wa ta'ala ise ime mol fana ida tege moye nam ime sila hidan tege moye ila toro ko ina menyi soto ime mol hidan tege moye ila toro ko le menyi soto Allahu akbar parce que ifan bala be mu tawhid mo holati ya fu mo isa ala wala halaka sabari asa fale en kule menga fisanyin ba nin ko sen toro ko mo soto afatanta ita mo fangalla wala wulula dole la wala ini mo dole bulata nyonda wala ha toro ko nyin le kan usa nin toro ko so safu moye inta fala moye ise ke sikan tu kan tu ise ke sikan tu ko pagi nin tawhidon te mo wala bulu ni hela ku hamo wosoto bi isa ku fangala barako la mu ina la fudu muto la mu ani na ni mu khaira ku shine nam isa ko kabo di fangala bulu nam inta ku fa na sa kabo di fangala bulu la te ko shine nam aba wala sab ko janni mo wala be kela ya fo tawhido la ya fo yani mo ya yani ya fo mo ya la folo tawhido be dinin na karna indala na ha men ja fanga khaira ko da sa altantu anin sabo asabo jagi na toro ku men ja fan fanan kan na ha afangal ha asiya fangama wala mo dole ha siyama ase altantu subhanahu as-sabri halatal tantu subhanahu wa ta'ala haya fayi mo hoy men alaka na dungaje mo wala fanan kan tuga aso mo hakilo teben ha hakilo madada ha hakilo tenku ha don ha fitala katala tegola mo sa fan sabari nam ninga mo ya dia taw limania ni parti ni mo important baleti mo ko ya kono la parce que bibe nyamen na mo men la limania sabatita ibe mo siama de to benka parce que mo hol be kiring ne bine ha de campagne si fa ya gis mo men na ni tawhido ha mo dema ise nyasi male ise nyasi ma mo hol be kiring bi hari be waya sila waya sito ja isa mele ki ta to ki kan isara de o mo wolo waya sito mo ko mo de baro ni be ku kele la isa ki la o mo yo ise ta le ise siama ne kam a fa da kwa kala bartale sa ibate waya sito ben kar kilin kar fule be waya sito ben na usa jinte ni ame sini han kili fa da kon jela gine lete mo fa da kon no waya sila bartale mo nyimbe mo munti mbolu ngol lalto ani fo godu ngol ko ala ko mo ko ngol kan ni kele no ngaje le ko ide me folate alfa bulata nyin kole ntel haje no alfa du mo ho ni bo bola sate ko no na sate no kono mo di no nabi mi ta hanu fo mo menni ni be bola si fanda le fatiha la jab sate be ha bo hilo ko hadwa ko kar saje ta halle mo bi no honto le ken hal ha be la tawhido yin ne bata problem bata inde soto usani même salo kilin fole ni mo ho membe takan namo abe sigara akomo ma fangato nam alke nganinge dinko yani falangalu alka kisi ujolongo mana ana soroma ame kisama wala sabu ibile imbeto me kisi pake ide be taka nyato le ba ite bi ko fele kan ibe sikari ko fendo kan shodo e ko ma fanga ngani bi nyaba isi sohala dinka bi nyabe se bula kono ba woto tawhiduna tala ha sikul fo so ne mele daha namo asune mele sini yabo no ko bema namo example de science example ni muso te nga jam fana fode muso ci take fula ke saba ke naniku mo sa ko dolu muso daji gole mo le ke daji gole mo daji gele be ke la ani muso me kafuno menkan wal daji gele muso la ani ke me kafuno menkan bare alinga lon fana la tego fana bele jede adara subhanahu wa ta'ala ako ko be borka la tego ma na tala ki da muso bi sile ke tanda kun be sigila wala kunde na go ki da muso ke fana be muso mu ha ibole nyinina ini fin dala banna e bo wala fana be kelila de bari comportement do sita tele usal musa sawale ini muso se fata wala o comportement tambe dola o sifa wala bende kilinti o sara mo hodol woni muso be taka wofe bar pourquoi ite comportement kilingi même bi late ini muso mo nyon famu do kan muso tata alla ki tal subhanahu wa ta'ala ba se foye fane daji fane ngo sanji namo ese do je fane comportement balem comportement kurundoro sa ko han lulu ba musul marli musul kunda ko tari be mu la tegol lati namo aboto fane kafu nyoh yalo aboto fane api bar hala madinge fo tawhidu na ta pura mole daha namo nyohon kirsiki ma mole daha hason kuru fo nyoma mole daha ha nyohon ne toro
mu honde to nyawnya ni ko sabari ya mu altal la tegole mu walla usamu sa wosin jaro men ga sonne mela atala la halo ana fa nam bari ko bebi jene men fo bi ni mo voyage labi e se kilibi ko sidin ko minari e se kilibi ko mare por la ko be mun tawhid lom bali yala mu nam imalna alala ima altala long e kengal ko almu kilne ba aske ko men ngal itabi bor kama jonso wala sitama ala ko wala subhanahu wa ta'ala parce que kabrin mo dindimma aman na tafu asonno mela na la tafu aman na asonno mela abatambula kudo to memba taboto ma c'est ça ida din ni mai ba folete e kiltu molto de ni be voice kan sarade bolo ha kurunne ko e seyinki la sila waya si fongo ido fo mo din ni ma usana la mo la butugo mo ma la mo ake ba ko to fele bulja siyama mela halo wol fan tawhid ta janna bulu bal to tala marala inde sila kilin fan nam ibe sikarin ibe sikolu na mo hol beto nam a wala sab kuwo ko ni yale jongo ite jongaji fanka alo ko khairo ko Allah hadima afanda Allah subhanahu wa ta'ala nam parce que ite be mo men jero ja ko la hadita ma karla duwala mu ka ngabar ko men karra wala mu ite bo men jer nama ala diya ite bo fen sotola nama ala diya ta sotola atel membrin na ligne la ne ahmad be al hadari le kan insha Allah mem ma ko la halari na go le kan bara kono be la yiri wari be sumun kan ne khaben waxtu luma hakuduru e tobo si habla kono no ali mi konton na ko barka wol nyole kan donc wole parti deuxième partie mo intibi al salon wonyambe la hadari le kan insha Allah muna fa babala ustad bismillah. Ok, bima ni ko yi soto ikana ko yin ta hala mo hukum alongo afan Allah subhanahu ko kule na yi soto da adiyata ba guwata ba akhira ma tanama abe fan Allah subhanahu wa ta'ala mo kili me kuno ko kari ta hatalibiya ke janne awa a karamo dingel gosi wala ma karamo bar ko nyini awa bi wala danko ba ko abe mu fanya ko molle ma fode bi mana melbe kuma kanyu fole den ko kumo ina fan jado fan jati banne nawo fo jado ko ni ko kumo fan jado ko fola ki bole iyo no kuma kana mo fan jati même ba fola ko kuma kana mo fan jati ni men tati ma hala butugu alo ki jada fan ibe fan jalo foka nam ni men ni mahali ni ma ha ko ina fan jado fan jati awa itigi salo ni itigi i ko di ko la masala nam parce que ala sa musa do da karandula talibiya dula ulman fenki jewo na menke yani mengi idia bay sagita e na fulo soto bi wol barakata lebi dole hina ni gosi bi wala na fulo soto barakata lebi ba woto jar fan ni mu wo foda harjigele le isa wol ko barakan tangati nam aya dala subhanahu ko harjige ba al talabula sadi mo la menga dia se mo fa bolata menga dia nam la tegon te yinti la tegon te do sasu la do kelen wallahi al dala ha yina kante soto ante godo marla wala fa mo ye heroti e ko nata atala hibal kulo ti jang aman diyen bara hawo fali ye awdu ni mentema ni holo sa ka tala ko yintum bulja nam atala ha modol bal dingeti la tegola walla usam sawa ne al hadin diwoma ne nala hadin de dim ko bina kilabul nyamendi nala ho yitala asa ka tala tuddi soto baliya da kadinga so nam atala do fan bal na fuluto wonya atala do fan bal londo to wonya atala do fan bal khero ko hero ko ita hadate masoto don ko atala hibal haben kulo ma nala ho yitela isa ko ala ko nyim fankana ko yin tumbulten har masoto mara ko kula tegolam i hendu kun wala yadu dinge kun wala i hadi signyo ho kun wala ko be mula tegolete khero kano halabadi man kuno ma fo yemo to nyigide to nyigiro ken ni ho ke do atala so to nyi mo hole kilo kele bari go ko la yo fe wo fen ni haje bango khero to tanod alla be bota atala Allah subhanahu wa ta'ala ni be voya sila isara mo hole junna to wado ibari ngi lam ni dum bulu se dum bulu se ko do ni dum men ya ko meta sambano ba il faut nuhu neten wallahi wala mu dinkende yati kawa ko kari fayda ta wati melo fayda obi diara abate ko fayda kabe sutura linne yo kabe suturol to wonde suturati de ibadi ngelu ile long ko le junna na tara hanyi wonya la dum manyi wonya fana ni be italu wona hanyi wonya bara foi italu bara kadde nyine de kibinu hun kande ko toro ko iga da toro ko do kila ni la vuya si manta isara mo hobbe la vuya si mambo Allah hala nyini ni la vuya si du fana mbota Allah hala nyini ni ya pro fana so de jefa Allah hala nyini ni nyimba si da Allah hala nyini imbe mula tego atalla tegolati
le fa fola le alabadi man kuno le tego khairo tana be sabo altala rabbul subhanahu wa ta'ala nam non bata faamu ko di non bata faamu okay wala mu woro li mana woro nyo hot nam sinan ke ba sina bena daliloti qur'ano kono ako ali iman billahi ta'ala wala mu folo foloti ko ali iman billahi ta'ala tongo ni alama o dalilu mun qur'ano kono wala ke ba ta kitabu ni bete ga sina daliloti le sarahatan nam ako ali iman billahi ta'ala hatongo ni atalama ako fa'alamu alon et donc ite membe kumo kan ale mela ani tafan kunni har den tije bari fa'alam alon ite membe ne me kan annahu ko kunya mu yinti yajib aswajibi ala kulli mukallafin mukallafu bekan nga mukallafu fa aliyanne wala da folo nam awa ni sawaje mukallafu bekan an ya'rifa ma ka fello yajib me sawajibiya fi haqqi nam insafu sinan ken kuma kan jam folo ngolen ko pro adallo de abe sarhala ki abe ko nyabo kan ko manna da adallo de qur'ano kono folo nam ko abe ko nyabo kan ko nam ngabi ko ay qur'an ayo turum nam ago fa'ala malon amange qur'ano ti awa annahu kunyamu de yajibu sawajibu ala kulli mukallafu bekan an ya'rifa ma ka fello yajibu min sawajibiya fi haqqi maulana marigo hakoto jalla wa ala man sabama sakallanki وما يستحيل أن يمسفن فني أتلا حكوتو وما يزوز أن يمسدق أتلا حكوتو مكلف ينتهي لونه كوجا من س أتلا نين كوجا من كان أنين كوجا من كان أنت هو فنلا سنا بيني سفين نعم أقول الواجب واجبه في حق الله تعالى أتلا حكوت كم من واجبات أتلا حكوت برموه هالون الواجب واجب في حق الله تعالى أتلا حكوت 20 صفة 20 sifata ma kudu muhannamu wala mu wajiboti ni ko waji wala mu obligatoire be yantala halon atala hakoto nam na alfatu sa ko ma kudu muhan ko ni muso be matanga kala do mo jifolet nam isa mele bari do mo manke jifoti de bari sewre hima silan ko pour salo nyamen yo awa ma kudu muhan be yantay do nel wajib ako wahiya ma kudu muhan ni sine afolo al wujud wala musototi soto wala mu halon atala bisu torenne namo wala ma ko folota qala allah ta'ala tala ko afillahi shakkun ako fodun siko bele man sala koto ba afo siko bele ni atala la koto man samia ko fatir samawati wal ard man sami sanni bankoda nam afole mo siko wala soto na soto baliyala wala soto baliyala man sami ga sangada hadugo da mo siko wala soto baliyala mo man kan sikala woto wala sabu imamu hanbali londola ni ila falasifa philosophie la nyoma saba philosophie ko fenge be nati fanyel fembe be dara fanga yen nam jelu yirol ko fembe so ta fanga yen nam imam hanbali ko no ko atala la fengilla yolo discussion ke manyo faamu ina da arande bula ki hebe blado ya munazara ke nyohonje ko yesumu nam be la dello nati ay imam hanbala afanan mo da tala hikmatu dama betege awa ahatu hibenta ijamenni fo ibebe falasifa bentaje yala ahlul mantiq lon balu ko kuma kan ko la balu ibebenta imam hanbali dugunta donnen ko après wala tanna retadla ni bana da ko imam hanbali ko bar ko nga wato men fo kena manna na wato la ko mun dum akiyo kana to ko fale ka benta ko ba basine pour kulungo soto atambino fayda manna kulun soto wala hale dugondi bare ka hilo ba ko nonne ka ko yirolu ko yirolu alna yirol be na yirol nata ka ko kal faram yirol be to faram ka ko ke kulungo yiro ke kulungo kana bulolo kono ka ba tege ko imam muhammad wasa kele ida hido hayiro kil yiro hanna hato faram ke kulungo ta ba tege iman tigaranda hato tege hato far hato be ke kulungo ko sika fanje wonya imam hanbali ko mara kumo banta iro me ke na fanya kulwoti nda habula kono fontel ha baro ke sine ay ba ko sagani dugo sa ko sida da na fanjadi nyadi masamada faida ila kumo ila faida agenite ku ala retar wi kata kumo fan kum faranga o kene ko halawul kam ko halawul kam o manke bari a fo ina puru ifanse ifanjabi nyamen nin nam fay ni mo hakilu gota wado fi habula fanna hukuma wala di famula
wala imam Shafi'i imam Hanbal de bay fo nyamen doron ko yiro kede kulungo da tabula to kono e ko me keno ko no be kelo ga fodi fan ha yiro tegede ya tebe ko ma ko sani dugoni yiro be kele ifanye nyadi ko fem do mike ko ma do fem nyike wala ma alati nyande wala batula nam awa adal subhanahu wa ta'ala ko dalilu fana ni mu dalilu folol ta atala le bejile subhanahu wa ta'ala dalilu fana nyo fana badi'u samawati wal ard adala ko qur'an ko yani badi'u samawati wal ard kadala sangani dugol folo sangan tundi dugo tundi jongala folo ala awa ko anna yakuna lahu waladun dimbe kenu alay nyadi walam takun lahu sahiba kafunyonta altala bulu dinta bulu kafunyon musunta bulu wala musunta bulu wa khalaqa kullu shay adala ka tala fenge beda wa huwa atala bi kulli shay fenge mume bela alimun lonna balamati dhalikumullah wal altalati rabbukum almarigum bolama la ilaha illa huwa man sande ken fata altala khaliqu kulli shay atala fenge beda fa'buduhu ala batu fa'buduhu ala talabatu wa huwa tala ala kulli shay femu me bekan wakilu tugula lamati wala ma talat bisin ko femu me bela nam ni adala fi suratul an'am nam awa ni ngai ta fa adala mansal abelji nam awa wamu limana tunkungo folo da fula nyoho ke ba ko mankudu mo mena mankudu mo folo inshallah ke ba ko ako alqidam ufana nam sabo ko mankudu mo ham fisine afolo lo moti afolo mankudu mo ham nam okay mankudu mo ham fula nyoho wala mo alqidam ganninkeya qala allah ta'ala atala hadali أو هو الأول والآخر والظاهر وباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. هذا هو الأول أتلم فولوت والآخر أتلم لبنت والظاهر أتلم لنكنم وباطن أتلم فرم كنوتي وهو أتلم بكل شيء عليم أتلم فين بينه. نعم. نيجو على القدم ولا فين من فولو الله سلام الله بالله ولا مقدم. نعم. جنين فين بيها ترى أتلم اللي بيجي. أدم فين فين بيكول أتلم اللي بيجي. الله أكبر. awa o fana mu ala qidamuti wala mu ni man kudu mu folo wala mu ala wujud soto fala nyo wala qidam gannin kiya e holon atala mu gannin kilti ko folo lanta laban lanta nam man kudu saban nyo wala mu al baqawut abada to qala lahu ta'ala tala hadali kullu man fewo fen alaiha min banko nyakan fanin be bandal lundo wa yabqa abtula wajhu rabbika marigo fanjatul betula atala fambetula dhul jalal man sakallanke wala mukallanke tugo wala ikram an bunya modorna betula atala ko fem bele be banda fati doron wala ma hankudo ma kutum muhan saban nyohot anani nyoho wala ma al mukhalifatu lil hawadith atala nim folo fende kilinti qala wa ta'ala ko laysa ka mithli shay'un laysa كمثله شيء كفندك على بنيامين وهو تعالى السميع مرة بالماتي البصير جرى لماتي الله أكبر منكو كابين بسال ده تلافي يلا ومال ناه آيو إن كان القرآن كله هذا لو كفندك كاتب بنيامين فمي منوالا أدين فمي كولدي هذا سكوا كمهولي أما حتى جي مهول فما هوايتي بمبات على منينا على دافي سالولا awa fahanyu dula fahamu namo ada ko lesa ka mithlihi shay fende ka ala benyamin wa huwa atala as-sami'u atala se mer la lama al-basir jer la lama namo ala jero fanan ada ala mero do se jero se mero kew se jero se mero para usabu sa sawone ndey ko la je mun ja ani fengo ngo ya mun da nyabi sawro la nyabi bagol le kan nyabi durgo le la ani men ko ma banta yo ndefa nyabi la wonya ba membe ko le nyabo le wala tantola atala nte wonya atala nata atese fem beleji automatiquement asi fem fem har jaju har nyo keso jolde diboto atala tulo hame nam ya jela ma atala jiro yani amma atese fem beleji quoi asi fem fem bele me itadu ni fem bi ni fente mente fenjela fem fan har jero fan jamfata lo nger jamfa inta fenjela meaje away tele jiro o bila furne betege atala jiro ko wala atala ko fende ka tabe nyamen namo awa ako mahankuto fana mahankuto muhalulu nyoho qiyamuhu ta'ala bi nafsihi atala lo afanga qiyamuhu atala lo ta'ala maskalanki bi nafsihi afanga atala bi lura afanga yenne niko
musa ite usamusa sawna idora fanga yen o mula amam beso femma quoi amam beso hadema amam beso le fisma wala ala bilorin ne yani afanga yen ay kuma ko to la yahtaju ami hataji ila mahalli hata dingira kan kasifat iko man kuto be nyamen atala mi hata atadi haba atala be sannale isafuna atala be sanna asafuna wonya bari haba atala dugo mala wata be janna atala be janna ha yani dingira ko ja atala be jan dronne haba be abi sabatin janne mo me fona mi hata atala dingira mako masala bari ne hinyi ga kuma so dare albe minto awa be sanna abate dan awa ako wala mukhassisu imada fa khare ولا مخصص يخصصه أو دينغرا فانتي ساخر كده جمدين نكوا هبا ترى بسبترين جنة وانتجي بلا وجود سطولة تعالى من سكان لنجي أو لا ولا مخصص ولا مخرج لانتي يخصصه إذا ترى خرج كده جمدين أو هبا بلا وجود سطولة هبا ترى بسطرين جنة وانتجي أو أكو دليل القرآن وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم الفهارون أنتم بمو أتاجنتم والتي إلى الله هل أنت أتلاكم والله أتلاشنا هو الحني الحميد أتلم مسكارين أتلم مستنتو أوا إذا من سب كي بمبه ما يلما كي بمبه ما يلما كاريه كولا كاري لا كوتيا ولا هي ما يلما ولا كاري لا فونغو أقول مين سيد نعم أتلا سبحانه وتعالى كبيب حتى أتلا سبحانه وتعالى بلا حاجة أتلا سبحانه وتعالى أستاذ بلا لولا جندوندي mbila lola jandondi na siti lukan kenen se mo jele me be message la na bet afele jam ko pita magare et c'est annonce le nati pita magare ko togolais mal nyadi ni nyadi c'est publicité de la mo la passe kan bon hayta mo la ki se kunole yalo ni halon telebe jam na jam e mena annonce ti jam hala numéro whatsapp là. Ces genres de gens qui passent leur annonce sur notre page, sur le page de tous les communicants maintenant, ils font passer leur message sur le page comment dire, des communicants, des blogueurs, pour vous attirer dans leur filet. Ce sont des arnaqueurs. Ils ne peuvent rien. S'ils ont les capacités, parce que si c'est les gens qui ont les forces, qui peuvent vous faire devenir riches ou quoi, ce sont des gens qui sont pauvres eux-mêmes. Ils sont là pour vous arnaquer. Il ne faut jamais composer ces numéros-là. Il ne faut jamais les appeler. Moi, dès que je vais finir là, je vais la bloquer tout de suite. Parce que ce sont les arnaqueurs. Si ce sont des personnes qui ont le puissance, Afrique en a besoin de eux pour nous aider. Voilà. Mais malheureusement, ce sont les gens qui vous arnaquent nuit et jour. Merci beaucoup. Voilà, au stade ngawa. Mais yalo ni arna kelo yilu fana. Ni moje merim ko da bidara bulle. Iyo bar mo le bidje ya den sa parce que mo le bidje si le numéro là on te file tout be si anja do le kam. Mo le be kerim bi si radio là be le kam. Bon, do le bidje si le ni le numéro le composé le. Ni le numéro le composé et puis si vous le go do le bulali mai ni la adresse là bi fusilon. Numéro de men de la numéro même numéro faux même ni kon numéro faux. Ni problème dunti ni tema ici ni dans manya munya inte numéro inti jela. Donc, il est tombé à Kamale. Voilà. Yalo, ni mo ha altala tuye. Yo. Asiko bela muta. Wala ala mukilina tuo. E jana li mania men fosai. Di mania barama men ni tara nyana fa dole jenti. Ala bara dula dole jenti bo si fayma. Mo si ha dina me ka do ka ko ni mu fani ya fo dalati, ni mu to ni gento lati, ni mu kalabante lati. Limania sabatita. Wala si de mai ho mo holulo. But ni tela ni mania mansigi ko yo fem na ta har ko yo sembo man ba ta hiteti har kuru majo jalo kuru majo la jalo asita hiti donc alhamdulillah dole mu yinke na ma ustad sine hambi halo halmadi ma ta hata jila ta fenka altala kola nam ide har jigele bila dingo gole ale bila dangaro le bila yanda hata jila ta arna kelin la kama fuala subhanahu wa ta'ala nam ida atala laka Allah hida haytulda ima ni to limite arna kere me balu ende balula ni to ba ki to hajo jara de bi ma ite men di to wala bi fami hajo jara la wala to ki hajo te jara la hata ji ko ji gandi fulo me nyon sumano wala ite be gandi ata be gandi la me nyon sumano la nyaadi no
do be lorin fam bun ala bun sara konto filo ba wala bun lo konto filo wala ala dimba balo konto filo bala ana se kata si itela wul jarale ita tele gulo ha do bulu woro odi wadi de woro kumandi woti parbi itela gulo te ha do bulu o baldi dimba balu kan hambi wala o bala hajo jara ka ite bi fambe hajo fe menyine masoto ustadio dole ba ustadio ibn al-galale ni ha afriki la sahabi kunu ngol fona ni ha afriki la sahabi ite sajere ni ha mali la sahabi ni ha lagi la sahabi ni ha senegal la sahabi ni ha dulal la sahabi lu wolun do be ka fuka mo homa ni hakke kilinga je ala jamaje nse muso do sibi ke na ala jama me ko har stade de france la mo hol bebe ti baro bule be nakan ko nyin ne si teli be haaju jar mo asi amo buli kilindi mo ho faga be lori même be genara 1 euro 2 euro 3 euro timbata la janna mako parce que afrique le ñim beta te ke villa bata bulu mobile babbe dunia to be bata bulu mele be na ya sanji bi gusla tilo bi gusla inte ta la baranda ike tilifulo ni tilisa bo men kala ni ho ke baro la muna faga bi yen wala ba fo muna faga ti yen wala mo ho imba te be haaju jar la pouvoir jo mambabula al mo wuli kilinga na nar falje tanga men perdi la haran ni fure na ta ja sa kala la no ko ni kura ta jan sa kon sala wuli be ke ni men ke no dunia into i fanam beta la ala ko parce que haron muslimo beta sia asiama bi de se drogi ba di kan ne fanam ba ko muslimo arwano be adolu bulula ibi kala arwano la ibe alta la force la alta la ntele ko yen hayinke na hatar to nyala mumbe to nyafo la mbe ala ko to alta da hayinke nimbe fa nyala ala ko mo est ce que mo masaba fa nya kan wahadi ko nta hallo jan sa ko fana ande baro minna fana hatar nta ala ko la ninta ala ko ala nketa abi ko ala se ala ko sem taw nyale me kadilori ala ko halimaniya tumu me ho men malimaniya ala ko hila laytilula abeba la wuli wala ba bele ke abele ko mo tay lo wulo kono sa inde ko na be fan yalla la ko yani ko sa hakin jam nyam misali feten do moy tay lo wulo ko na be fan ko sa hakin jam nam alke sa bolo wono atamu jonti ni sa bolo wono tanata kinno la na bi nyabi la wulo to jele abila la jele hawa ko nta bolo hansa hankin ni be fan yalla nam fen sa ki mende sa fangati nam awa ñinu mu wole me ngalo ko ibele ko fi ikole ko fi abalu mo holle la no awa ñina fana mo fi kunda samba koma abenye ko kondo filo yin ko na be talala le hambi abile ko kondo filo ko kondo filo banna kondo filo de banna har mo fana malay kundo ki ko kondo filo banna le abadan lu wolu du nya ko be nya do jeli ifanka imandeli menna du nya bolo betenne muso me ngala abadan mo be kili wonya o fanda passé fay hajfin dawla ko fanga alfondin ja ke mun kuto hambi ta janayin ko kila fanga ma atume mun to hake halama dingelu mo fingelu ko finta ibe fi nyangini wala mo homme ngala al fondin ki ya beke ni diya ku kela ar wata hatara wonte bari fi halu ni fanyin fanda passé al fondin ki ya hade na bula wato yimma abe mun ku kunna ni holo apre sala ko mudu ajabi mo walati fayta mo fish lo tani fantasi sigi ko bi de ko filo bola ali sigi fay ala le mallo imeta widu ko men fo ina mo de tawhido lo jabi ta sambala ko ka tawhido lo mallo wala sabu halaba ni alba tawhido na tal mo kisi mo jonyama mo kisi idi jonyama mo kisi kuru jonyama mo kisi ji jonyama mo kisi jonya be ma heke jonna ala subhanahu wa ta'ala tawhido na tayinna la bali man tawhido lo forcer degré feke kuru la jongoti ya kuru batu wala e jibatu wala mo batu wala kudo batu yake wala jongoti na ko yida la ko jiga jigi bane tawhido nyin kare tawhido lo yidin kan tawhido la o jenda hali aso ne mejena fe yale sabo ko man la kula wata wo bila men na fa farwa tan la la bad ni mo feeling daiman askate le yen kabe kanina kandar na samo kandar ngeti mo feeling askate ni wato be kadar be kando kan almin kila fil almun kisa fil sifa huma mamina la ya ñina mo fi kunda samba ko do de ko gelo la godo tijante banko jang godo tigo jamora yana abal godo fan diabo hake du nyako de fi ko bu adala ko laqad khalaqna al insana fi kabadin ka handa ni toro suno ko de filo ka handa hambula wala banko kan jang inan de ante banna bani be sai da habi tauhidu la mutala ni men yi soto ala ni foto men na ala ni men latika ala ni men
kuku ala ni wo ke dro jam wato wasi falin ne bi se tere bi fenti buru sini fenga e fen soto bi se dinde sini dinge soto bari wato se falin wa nabi ka wato men aske kunda soto la e tugo alla ya tara dro subhanahu wa ta'ala ala be din dima asigoro dima asibalu ya tebe nam bai tare men ibe tare men yawunya foni ila wa kilinge wa fulo yi na bari ila dimbal bari ta dama wa na dimbal na ala balu ala famila balu wala ide be keri ba ko be avasere nyadi kale bande kilingi lo ha mo ko wil kilin bul domu men nga fem fanti bul wala dala si dati fulo bila nyonka tabe tasi lo be mobil balo dina ko moro ko mu duwaja taminto mo woni bul fenko do ma jabe amade woni bul fenko woni bul fenko ka nyoma wala ko jina balu ja changer afo almani fana hakilo halaka ni male para bela kanu la nyaada mankara bela kanu nyaada man neme yo fiya karni haleme ya kilo la kaw in ko mo wolto non nga continue inshallah ako wala adala ko min fu harolti mbejenta shulala hata ya atala taraka na ko filo ni hajulula wallahi ni hoke afolo folo so ne meten kunna sidima folo nyok fana imeta ko ni jawja atala sa yirma ke khairoti nam bani janja kasin bo hole yo atala asile ne doron ko jamuta de bar kusele kame ko defli kusele kame nga itara men nali itara fesele kame asia yani ko defli itara men jaraji nam wal naji moji isuude jalanga ala hajo bi jarla jalanga yiro kuro ala hajo bi jarla isalo kadala bal ne aldiya ka bulle de nam awa fo mo la ko ne wodi ngiram adala ay ko ma kutu mu gam fana woro nyoho wala ko al wahdaniyya adala kilim bahaya fi dhatihi ajato to wa sifati ana ma hankuto to wa afali ana la barul to atala kadala harjigeke ikana harjigi ni mola atala kola de wala mu fi afalihi kadala sima kaji ni mola ala ko atasi dingedi ikana ni mo kola mo fembulu ala kola ada subhanahu wa ta'ala ko khairo tano se batala bulu ma khairo se batala bulu kada khairo ni mo kola ala kola ma fode meke nyonye saboti bar ha fengi nyini atala le sew ay bi nyindo yina Allah subhanahu wa ta'ala na goli ya tala nyim faram tawhidol ya tala faram kilim bahya nyim beto awa adala subhanahu wa ta'ala ko law kana fihima alihatun ko na tattasani bankote wa marigido illa Allah mimman ka atalati yani na tara ma dugoni sana tema marigido tataje mimman ka alati adala ko nyako la fasidata ko dugoni sana bestinya Allahu akbar adala kadala ko beno marigido famille ko bankoni sana tema memna kadala ko beno wose kunja no me kunja wonde kunna jan wonte kunna jan ko na tara ko marigido tara sanni bankonde marig fula marigido tara sanni bankonde memman ka atalati adala ko aka sanni dugo bestinya Allahu akbar akbar ko subhanallah sinabi atalaye rabbul arsh la rashu tigo o faram da fim balda atala bulu amma yasifun hawa fimma ba mimma hankuto la kala katala yani fulalamu atala fo hajalan da bato akafama atala faida me ko yimbe no atala faida yindi ko atala kamsi na yimbe ma atala mu as-samad atala mu hal mansu atala se ko be fa'alu lima yurid yana ala kulli shay qadir adala subhanahu wa ta'ala ko ilahukum al-marigo ilahun wahid masakilna la ilaha illa huwa marigidon de fata altala arrahman arrahim atala mu hinna nemalati wala mu mahankuto jal nyogoti woro nyogo sine mahankuto woro la nyogo ngabe fu ko de usas nsabe fono na ngejal nte woro la nyogo lete iyo mahankuto woro lo ngata ha mahankuto ba mu hannamu mahankuto tanke ngadanno kita woke ada subhanahu ko al qadar akolle tego fanan wala mu mahankuto mu han woro la nyogoti al qadru amma la tego bengal ko amma wala mu abe loguri Allah wa ta'ala tala hadali ako yusabbihu lillah fenga se subhanahu wa ta'ala ma fi al-ard ma fi samawati wa ma fi al-ard meme dugoni sangato kibe subhanahu wa ta'ala ina ibe ta'ala toho bi mana signale subhanahu wa ta'ala ako lahul mulk man saba allayin wa lahul hamd tantoba atala layin wa huwa atala ala kulli shay'in qadir atala fenga beno atala no be fen beka nam isa kuma ko ita e karino ba ska beno man beno nam masafanti menga dunya beno wonti je ba atala atanuru amma atala fen beno fen ba tindi nam o ma ko du warwal nyohoti ma ko du mu han sagi nyoho al iradatu amma la fo memme do guri
قال له تعالى كو إنه هو تعالى إنه هو وألا يبدأ أتلسى لفلوروك ويعيد أتلسى مو فنساجة أتلسى مو لفلو هذا حكي هيك حلا مدينتي دافين الفلو هيك دافنتي أتلسى لساجة تهيب جمندي الله أكبر كل شيء يعود إلى أصله فين ساجة لسلولك نعم هندا حبوب بانكودو أسنة ساجة بانكودو نعم أمين دا بانكولا أدينا من دا تارا أسول ساجة تايا تتوب نعم ولا تابوكو أكو منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كأندا حبوب بانكولتو أبين ساجة جيل تجو أبين ساجة مبولي جيل تجو نعم ما هو تنبساجي لا بانكو يا لسودي أتألل درون سوورا درون نعم awa ako كنت ساجي نهو iyo ako wa huwa tala al ghafur hafarala mu al wadud kan la fana matu ko masalan wala mu jongolla ako dula arsh la rashu tigol fana mu al majid memi wurigin tiyarin fa'alu lima yurid barla bala ma fenna menno fa'alu ala wajni fa'alu ya siyatu al mubalagha kuma kam bidan nasirin ko fa'alu yani darabun qattalun awa fa'alun wa fanamu yan nora balmu atalati lima yurid fenna men adiyai ide vesa kudo hadiyen imishino bema ba atala fisada sawleke fisada basi ulama wala sako al iradatu amma ako wa rabbuka marigo yakhluqu ma asasi finga da yasha men ngade wa yakhtara sa sugandi adala ala diya ayitaki hadge mati awo sugandi yantugo ala diya hike har fuharoti awo sugandi yentugo ala diya hike lonnati awo sugandi yentugo atala diya hike jahido awo sugandi atala diya fana ayike futulati awo sugandi yen wala hike fudu wala awo sugandi wala ke disotulati aso wala atala sifingel men ngadi yatoro ayike mo fudu wala mo jangati mo ge mo fingeti imbe mu atala kero lati quoi نعم awo rabbuka imarigo yakhluqu ma atala sifingel yasha men ngadi wa yakhtaru hada sugandi fana ke konyindi الله أكبر o kola mo me o kenode ni je nyamende Allah hawla nyini har dige to banna londo to wala jahiliya to wala fuhariya to wala dinsoto baliya to yimbe Allah hada yen atala hi dawo atala sugandi ya faddu نعم pourquoi éviter dala kasela fengenya mohola mengano ko atala kudo da sugando fanya men man kitayindi والله هم فوري نعم mola am furi akon do nyawo man kudu mo han kon do nyawali ilm londo qala Allah ta'ala tala hadali بعد فاكو كيف فعل هذا لكو بس لا فوق ولا بغلا أتلا كو يعلم ما أتلا فينغلو في السماوات مما سنفر ورولوتو ولا أرض أنا مما بانكو ورولوتو ويعلم ما أتلا فين كاتلا فين يسيرون مما نقولوا لا ندبالو تي بيتا كورتي فايلا إتمو مكمالا إتنا فيغو على كي من دوكا حالوني الله وما تعلنون أنا مما فين لينكنا ما أتلا كحالوني والله أتلا عليم لنا بالماتي بذات الصدور سنمي لقولو كل eme ndungu ni fa ebe mire ma folo ada ka ba kala نعم so re ta ko ngata ja folo alinga ka kunka alinga makuma alinga hajo tinya alinga jamfa alinga nyinke gundoto ada ka nya bila de نعم ita mo kurun alla ka nya bila je be jam نعم wala i fange ku e ko tinya i fange ku tebennati alla ka halo e men kede نعم ba webe bi se mo ni nyabe diari ba de fenyi ninga ku to tinya ko wala iman ku ke ku to tinya ko نعم نعم ba alla ka habilo نعم awa wala mo jal nyonti kono to nyoho man kuto mu hanta nyoho al hayat wal mugarantiyat نعم قال الله تعالى هدالي الله تعالى لا اله الا هو بتبسنت يفعل درون الحي ما سنغرن كلماتي القيوم من سلم بملورين لولا بال من سوين كوبيلا نعم امي كوري لا تاخذ سنه جينغوم مي على متدي ولا نوم سر وسينه yo ame gingo sura sino ko والله أكبر haje wa ita ta'ala subhanahu wa ta'ala atame si gingo ame sino ko awa ni mo tare ma ko do fana fabe mbala kuto نعم kare be mbake de bol mi ame gingo ame sino ko kare bato doron amanto nyafode نعم ni atal do ma kuto mo na tara yedo ki fade to se gingo sino ko awa be nin fabrication nan la be kul fabriquer la kibe mbado tamida kame sino ko kitabo wala karandro fungo kame gingo har gingo kame ake aman kuma folo de نعم paka jere men fodo ma tala ma kudol نعم نعم aman kuma folo awa asikumo sanse awa nina ma kunta nyohote adala subhanahu wa ta'ala ko tawakkal ala al hayy ki tintin ila har jigeto
itin ting ila harji geto ila fuhar yato ila jata kendi yato ila din soto bali yato ila din soto to ila ko be hada ku tanaku kitin ting alal hayy masukan alal hayy kenden to kan alladhi masu la yamuta me faha Allahu akbar wasabbih yasbana Allah fanan ki bihamda tan to wala ya tara fanan ila kondo fili ko ni la ko be ibiti ngidin nawol to de ila be tuguri be mba men na tay example na be balurin ne na be baluna ta fala lundo na be fa da fa mu na falima ebe tunti ni le moro men to tay example na be baluna sina fa duwala bana banda be mu na falima me fu no ye wala man so men ngala be balurin bi balurin sina de fala fana ibiti ndina man so wala to ila ko bela khayra kutanaku itin man so inda subhanahu wa ta'ala na'am afanna foda ko tawakkali itugu ita mu'minu alal hayy masagarante ga menga ko la yamut amefa Allah alladhi la yamut baso me mefa ambi hatara fadan ula mengi soto ko de filikuto wala khayra kuto awa ni purga se ko de filu fo daima parga be mole bi ni ko de filta bi di mate dala kudo le mu de men alati ame jarano bibe kinyari adala khuluqal insan yani khuluqal insan la ajalin ko bi ka anda kenyo kan ko be kin tro wallahi ni menga kuda basa kase banne foara jare wala se kayto di mo ko wala se kayto ko duwake be ataji wala se godo di mo wuru be ataji se hari silo ase katolo dol ni wote basi potala saraboy ataka asalaboy ala kada bulawol mol kon no memma minna allah ya ina ma kutumu ha tanyooti nam e ba koy mu wajibul obligatoire bi halu atala hakoto subhanahu wa ta'ala nam falu fananga kata e tawhido sawa dinge sonne me ko janna wato bi danna nam pake wati la tawhido longote ne wota mi tabuto ton dinge la kunna ase ko bila sabtide hakilo sina ko bilta nam ni men diata bi sa sta walla awa alamu atala hallo sila nyima ko inshallah amin hammanta ben fana amin allah me fa sa ko atala hadali ka me fo ka sa ka atala bangi wala atala ko awa ndolo ko ja atala hadali na alfa ha fo nya al hadali para man ke ko atala qur'an mu dafenati de qur'an o nimme go dafenne mati ibata kafiriyade nam qur'an o man ke dafende nam qur'an o mu kalamullah atala kumola man ka atala dafenati wala imam hanbali ikayen ko qur'an mu dafende ko ba kal do dimba al do dimba ja ba dafende mala kal do ke bulo to jam nam ni ko imam hanbali ko men fuke fima men ko qur'an mu yani makhluq ako ni makhluq ko ba kal sudula fayda haynya la furu fare man tammi la soto ye kiba ya hankata ya hatu zata nam qur'ano kalamullah laysa makhluq na fala holo fonni kitabu ko yan karawul fananna nam ngo qur'ano atala hadali tafundon de atala ha qur'ano dade ha dali wulma ha akko bunya kana nam hola ko ba insha Allah ni ko bi sa doki ya bedan na janne ba mbata doke insha Allah ala ko someni membe narim fana ni se lunna saha ni se nano lumen na te jimalun wala mo ni lun ko tale mo parce que jimo sayin be baro men na te fayda tente ngana contrat soto jamme jimalun fayda me bara jimalun donc wala mo ni altata kitiala arlendi men denar ken to don se bar la dan ko se nasumu se lunna saha se programme la afu mo len ko ne kitabo men damata ni al hashi dimma ne al hajata kende adimma insha Allah be tahalla kha ngabang wole bije se jama be konton se mbar ne konton se misidi mo be konton be kontinela na la be kontinela wala hadal natila al sen na defo fo nyen na la haja jamme be tatinya na la haja to ben dol be jang al se to ben jang ci jel to ben nye parce que xarama di nyala man soni am ko man kamali bebe jambal la disposition to afalen kala barka haduan na karamo liya si maya la ninja te kende ani la banku mala ani fala akede ye men fonya ni menga men man ta hala ko kumolum yo qallama salim al mikthar tumo hado kuma la ba kishi nam ni men da dinga men ngala man ta hala ku yani wa kala kabar salon kono kabar ba kumoti na getu nam na nyaw sumunya insha Allah to bodo insha Allah asike itel ma faamu wala ndem ngal ma faamu nam panaketa salon kono kumoti dora de benna nam abonya wa jago fana faida ni jaman ni fula sida da jamme do asafa ko zalika iyo
ne me ga jale kese fo jaw même bul dero aske fayda ko be watale mele la se kudu nyondo me ngalo ko o sakundo gwano ba nam ni mun ni attention aken do ni mun na jangolo problème la de nam jahango me so de la kuma men bello ma fi ko rasile ba jahango me so de la kuma men bello mo ho be ha fem fo imam la de jangole ko ba ko ntel ki bat ntel mal fati ntel bi jay wala ntel da do ma nyininga imalo imide awa sabe ko jahilul murakkab amma siyasi ko mega jangosi même malon amma na la fanya ka malo wallahi har jamaato la mu jamaato aski benyane kuma la jamaato ba imalon iyati de la kuma hagolele ni la fahamo man yele betege jamaato kuma tuji wala shi tadun kudo la imalo ke tadu wala no wala ni men tarbiya nin tamita men kan tendoro banda no shi da men ko fayda ko ashi jawdandi asdun kumolo tan nam amalon amala fanya ka malo nam kasaro le wani kasaro ti ma be jamaadu si ma be jamaadu sa me mo so kuma fuje de same family direct ko man tambi ma wala sinka nam non za ko normal ni normal la ni wala wajin la sinka nam bari addition na baba abada ke baya bi ada fan ke ka ko be don ne wala wajin la sinka ha guma ninge mutebule shi ka kuna ka bawo kafo nam ni malo kadi fan forcer ifan kay tumalo nanga kay tumalo la nanga kay tumalo la to ka takawa ni bola ta agole yo albe be so nyinna ise moje fa hakaran kotola hana public hafu kulul kumonte foka nyama kulul te foka nyama ko bibe takin ni abe mol kam fana hile fili wala ite kala so mete na rafo e mol filele e mi akiltu bar be sa altaraje subhanahu wa ta'ala yemen adu nyohonto habo nyohonto bebe se feki ko le satara yibitere konti bala gaburo to namu ni hayni mbunya ni to hadiya yinne kay wo so jam ise ma ko fadda gaburo to ko man lam yata'addab فوق الارض ادبه لا تحت الارض الله اكبر من لم يتعدب نيمي فان داجي كان كي داجي نيما بانكو نين كانجا ادبه الله هذا شي داجي غو تحت الارض بانكو كوت باي مو داجي تانيالتي كو مل دو اي فام فورس جماعتو ibad no modu na mo hol kunna be tal bar lawla ibe ko modu na mo dato ibe tal fola idu imalo ikadi fam forcé nadi me diari hambi man tan mi kara nam bani hada odaji tanyalo alama ana ala dino nyimma wallahi bango kono malekele be yomi atala soshi daji kende di maji wallahi daji kende so di maji hado daji tina fala ala mun ki jabulo ko ma hanki se wolo wallahi ndeke wada ndeke staja madula dol to asen degunda ko namu ise mo woje kubale nyamen ni askifa ko nyim fa kitabu wala tuminto qur'an fan tuminto ba ka fukun kuma bi diari be namu Allah musta'an ala mun ma insha Allah amma min ko barka insha Allah be dwali fana shi ma yala be dwali jati kende ala barka hanne alam be wati buta insha Allah wala hada saban nyoma binare ni ustad Ahmad Sheikh Silim Bamba salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh benala into benale be takhala tele YouTube la insha Allah ala barka imodu la alme wati